बोलो स्वामीनारायण भगवाननी श्री पंचेश्वर महादेवनी सर्वावतारी परात्पर इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण आ दिव्य पवित्र भूमि ज्या पंचेश्वर महादेवनु सतत सानिध्य छे एवा दिव्य अहिया चाली रहेल त्रिदिनात्मक सत्संग छावणी वडताल मंदिर ने जारे 200 वर्ष पूर्ण थता द्विशताब्दी ना उपक्रमे वडताल महिमानी कथाना वक्ता विद्वान व्यास स्वरूप सद्गुरु शास्त्री स्वामी नारायण चरणदासजी जेमना आशीर्वाद थी आ पंचेश्वरनो विकास थई रह्यो छे। आवती काले अनेक प्रकल्पोना खातमुहूर्त थवाना छे एवा सत्संग महासभाना प्रमुख सद्गुरु पूज्य नौतम प्रकाशदासजी, अमारा सौना वडील पूज्य बापू स्वामी, सभानी अंदर घणा बधा संतोनी उपस्थिति छे। जूनागढ़ मंदिरना कोठारी स्नेही पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी छे, शास्त्री स्वामी धर्म विहारीदास जी, कोठारी स्वामी विश्वजीवनदास जी, पूज्य पीपी स्वामी आदि आदरणीय सर्वे संतो, श्रीजी महाराज ना लाडीला सौ भक्तों ने भाव थी जय स्वामीनारायण। अद्भुत सुंदर वडताल महिमानी कथा पूज्य शास्त्री जीए बहुत सुंदर भाववाही शैली में आपने सौने श्रवण करावी। खास करी अने जारे जारे आ पंचेश्वर आवानु थाय छे त्यारे अहींया माननीय अभेसी जी बैठा छे एमने जणावता आनंद थशे। जारे जारे अहींया आवीए छे त्यारे रामायणनो एक प्रसंग याद आवे छे। रामायणनी अंदर सौथी भाग्यशाળી कोई होय तो शृंगपुर वासी हता। शृंगपुरना जे भक्तो हता ए सौथी भाग्यशाળી हता। ए क्याय तप करवा गया नता, क्याय यज्ञ करवा गया नता, क्याय वेद उपनिषद भणवा गया नता, पण एमनुं भाग्य एवुं उदय थयुं के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र सामेथी श्रृंगवेरपुर में जई अने ए नदीना किनारे रहनारा ए अबोध अज्ञानी जे ए माणसो हता जे कोई वेद उपनिषद नु ज्ञान हतुं एवा बधाय भक्तों ने पोताना करी अने एक एक ने बाथ में घाली अने भगवान रामचंद्र मळ्या हता। जारे जारे अहींया पंचेश्वर आववानुं थाय त्यारे शृंगपुरवासीओने याद आवे एवा अहींना प्रेमी भक्तो छे। आ भक्तो पर भगवान स्वामीनारायणनी कृपा तो छे ज, पण सत्संग महासभाना प्रमुख पूज्य नौतम स्वामीजीने एवा दिव्य आशीर्वाद छे कि जे आ भक्तो क्याय शिक्षापत्री वांचवा गया नहोता, वचनामृत वांचवा गया नहोता। आ भक्तोने रामायण शुं, वेद शू, उपनिषद शू, भागवत शू ए कोईने खबर नहोती एवा इंटरनल नाना नाना गामडाओमां झूंपड़ाओमां रहनार भक्तोने एनी अंदर रहेल जे परमात्मानी भक्ति छे एने ए भक्ति ने जागृत करवानुं काम पूज्यपाद स्वामीजीना आशीर्वाद थी ए पछी वेदांत स्वामी होय, धर्म प्रकाश स्वामी होय, जगत स्वामी होय, आ बधाए संतोए दिल दई अने ए जे काम कर्युं छे। आ विशाळ सभा हजारोनी संख्यामां जे भक्तो अहींया बैठा छे आ सभाने जोता आपणने ख्याल आवे के आ सत्संग पाछळ आ संतोनी केटली मेहनत छे। तमे रामायणना जे शृंगवेरपुरवासी भक्तो हता एनाथी कोई कम भाग्यशाળી नथी। तमे पण बधा एवा ज भाग्यशाળી छो। एमने भगवान राम मळ्या था, तमने बधाने भगवान स्वामीनारायण नौतम स्वामीजीना माध्यमथी स्वामीनारायण भगवान मळ्या छे એટલે તમે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છો। વિશેષ આવતી કાલથી અહીંયા આ દિવ્ય ધામની અંદર સ્વામીનારાયણ ભગવાનનું સુંદર મંદિર, એ જ રીતે સંત નિવાસ, એ જ રીતે
બે હજાર વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા વિદ્યાની સાથે સાથે સંસ્કાર લઈ શકશે એવું દિવ્ય સંકુલ જ્યારે ઊભું થવા જઈ રહ્યું છે, ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. પૂજ્ય સ્વામી જે રીતે આપણા માટે સૌ માટે મહેનત કરે છે, નહીં તો અહીંયા બધા સંતોને ખબર છે કે જ્યાં મોટા શહેરો હોય ત્યાં બધાય ગુરુકુલો કરે, બધાય મંદિરો કરે. આવી જગ્યાએ મંદિર કરવું, આવી જગ્યાએ સ્કૂલ કરવી, આવી જગ્યાએ સંત નિવાસ કે મંદિરો બાંધવા એ પૂજ્ય નૌતમ સ્વામીજી જેવા સમર્થ સંત હોય એ જ કરી શકે. બીજા એનું કામ નહીં, બીજે બધે થાય પણ આવા પ્રદેશમાં કરવું એ પૂજ્ય સ્વામી જેવા શક્તિશાળીને સમર્થ હોય તો જ કરી શકે. પુનઃ સ્વામીના ચરણોમાં લાખ લાખ વંદન કરી કે આવા પ્રદેશની અંદર જે નાના નાના ભક્તોને ભગવાન ઓળખાવી અને સાથે સાથે હવે વિદ્યા અને સંસ્કારના કેન્દ્રો પણ અહીંથી ખુલશે. તો પુનઃ સ્વામીના ચરણોમાં લાખ લાખ વંદન કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની.